वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के अमल को तेज़ करने की हिदायत। खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। निजकारी के अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोर्स की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। कौमी सलामती, दाखिली उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मईशत, आइंदा माली साल की विफाकी बजट, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, अमन अमान और कौमी अहमियत के उमूर पर गुफ्तगू। बजट में शरह तरक्की और अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग करने की पूरी कोशिश की जाए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हालिया दौरे ईरान और इलाकाई सफारती रवाबित के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अफ्रीकैन से तहम्मुल की अपील। तशद्दुद और तबाही के बजाय अमन और सफारतकारी का रास्ता इख्तियार करने पर जोर। अमन के करीब पहुँच कर तशद्दुद में इजाफा तशवीशनाक है। तनाज़े के पुरअमन सफारती हल के लिए संजीदगी और अनथक मेहनत से काम कर रहे हैं। बरादर मुल्कों शराकत दारों के साथ मिलकर सफारती कोशिशें जारी हैं। अफ्रीकैन अमन को एक मौका दें, कशीदगी से गुरेज करें। वज़ीर आज़म का एक्सपर्ट पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लिबनानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, खित्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशावराना रवाबित, तरबियती ताउन और इदाराजाती ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर भी बातचीत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का लिबनान के साथ पाकिस्तान के देरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत का यादा। लिबनानी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन को वसअत देने के लिए पाक फौज के अज़म पर जोर। जनरल रुडोल्फ हैकल का पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत और इलाकाई अमन इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में उनकी खिदमात का एतराफ़। ईरान और इसराइल का एक दूसरे पर हमले रोकने का ऐलान। जनूबी लबनान और ज़ाहिया में जारहियत के जवाब में इसराइल को दर्दनाक जवाब दिया। अगर जारहियत और मजालिम का सिलसिला जारी रहा तो इससे कहीं ज़्यादा सख्त और तबाहकुन इक़दाम किए जाएंगे। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के खातिमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर का बयान। ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे के हवाले से मंसूबा चंद रोज़ में सामने आ सकता है। मुज़ाकरात बेहतर अंदाज में जारी हैं। मुआहदे तक अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के खिलाफ इजरायली रद्द-ए-अमल को महदूद करने की कोशिश की। तनाज़े के खात्मे के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से बातचीत। अमन के क़याम के लिए हतमी मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात का अमल जहालत या हमाकत से मुतासर हो सकता है। इसराइल और ईरान दोनों फौरी जंगबंदी चाहते हैं। हतमी मुआहिदा होने तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी। मामला तेज़ी से आगे बढ़ने चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल ट्रुथ पर बयान। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को खबरदार किया था कि अगर ईरान के खिलाफ कशीदगी में मजीद इजाफा किया तो इसराइल ईरान के खिलाफ तनहा रह जाएगा। अमरीकी मीडिया। ईरान अपने कौमी मफादात के दिफा से पीछे नहीं हटेगा। पूरी कुव्वत के साथ अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरान किसी धमकी के सामने पसपाई इख्तियार नहीं करेगा। सिफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के दो अहम सुतून हैं। ईरान ने दिफाई महाज छोड़ा, न मुज़ाकरात की मेज़ से किनारा कशी इख्तियार की। ईरानी सदर मसूद पुज़िशकियान। हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाली पाक चीन दोस्ती वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन दोनों मुल्कों की दोस्तियों को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का सीपैक की तामीर, पाक चीन दोस्ती के 75 साल और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के हवाले से तकरीब से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 1550 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,70,520 पर ट्रेडिंग। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड। मार्केट 1,71,000 की हद अबूर कर गए।
وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس گندم اور آٹے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ صوبے میں آٹے اور گندم کے نرخوں میں استحکام کے لیے پاسکو سے گندم خریدنے کی منظوری۔ پاسکو سے 1 ملین میٹرک ٹن گندم خریدی جائے گی۔ عوام کے لیے سستا آٹا روٹی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے فلور ملوں کو گندم 3300 روپے فی من فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج، تمام 24 حلقوں کے نتائج موصول۔ مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے صدر حافظ حفیظ الرحمان، پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر امجد حسین ایڈوکیٹ، سابق وزیر سیاحت ناصر علی خان، گورنر کے صاحبزادے سید توقیر مہدی بھی کامیاب۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز 10 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ 7 نشستوں پر آزاد امیدوار اور 6 نشستوں پر مسلم لیگ نون کو کامیابی ملی۔ مجلس وحدت المسلمین 1 نشست جیت سکی۔ گلگت بلتستان کے 3 دشوار گزار حلقوں سے تاحال نتائج موصول نہیں ہوئے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مکروہ اور دہشت گردانہ چہرہ بے نقاب۔ راولاکوٹ میں پولیس اہلکاروں پر حملے اور لاشوں کی بے حرمتی کی خوفناک ویڈیو منظر عام پر۔ ملوائیوں نے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت سیدھی گولیاں چلائی۔ بھارت اسپانسرڈ فتنہ الخارج کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حق میں اعلامیہ بھی جاری کر چکا۔ بھارت میں نوجوان احتجاجی تحریک مودی کی 12 سالہ حکمرانی کے خلاف سب سے بڑی آواز بن گئی۔ مودی کو ہندو مسلم کارڈ مزید استعمال نہ کرنے کی وارننگ، ترجیحات بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ وزیر تعلیم کے استعفے کے بعد تعلیمی نظام میں تبدیلی اور روزگار کے لیے ایجنڈا تیار کریں گے کاکروچ جنتا پارٹی۔ افغان طالبان نجیم میں خواتین پر مظالم جاری۔ خواتین کو سیاسی و معاشرتی زندگی سے نکالنے کی کوششیں تیز۔ نام نہاد ڈریس کوڈ کی آڑ میں جبری گرفتاریاں۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا سخت رد عمل۔ خواتین مخالف پالیسیوں پر تنقید۔ ماہرین کے مطابق افغان طالبان اپنی مرضی مسلط کرنے کے لیے دین کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ پاکستان میں معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات سے عالمی اداروں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ معیشت بہتر ہو رہی ہے، لمبے عرصے کی ترقی اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ موڈیز۔ پاکستان کا مالی نظام بہتر، مستقبل محفوظ اور مستحکم ہو رہا ہے۔ فچ کی ریٹنگز۔ مالی نظام مضبوط اور آمدنی بڑھ رہی ہے۔ S&P گلوبل۔ پاکستان کا اقوام متحدہ سے افغان شہریوں کے 30 ممالک میں آباد کاری کے زیر التوا مقدمات کی صورتحال اور شفافیت کے ساتھ واضح کرنے کا مطالبہ۔ طالبان نے پاکستان اور دیگر ممالک کے جائز سیکیورٹی خدشات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے حملوں کا نشانہ بنتے ہوئے خاموش تماشا نہیں بن سکتا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد کا بیان۔ بنگلہ دیش اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز میرپور ڈھاکہ میں پہلا میچ، میزبان ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ میچ دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ فیفا ورلڈ کپ سے قبل فٹ بال قوانین میں بڑی تبدیلیاں۔ ریفری کے فیصلے پر احتجاج کرنے پر کھلاڑی کو ریڈ کارڈ دکھایا جائے گا۔ میچ فارفیٹ کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ تھرو ان اور گول کک میں وقت کی پابندی، 5 سیکنڈ کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ سبسٹیٹیوٹ کھلاڑی کو 10 سیکنڈ میں میدان چھوڑنا ہوگا۔ VAR اب مزید معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے۔ ہر ہاف میں تقریباً 22 منٹ پر 3 منٹ کی ہائیڈریشن بریک ہوگی۔ نئے قوانین کا مقصد کھیل کو زیادہ شفاف، محفوظ اور منظم بنانا ہے۔ ورلڈ کپ سے قبل وارم اپ میچز، فرانس کی شمالی آئرلینڈ کو دوستانہ میچ میں 3-1 سے شکست۔ مائیکل اولیس کی شاندار ہیٹ ٹرک۔ فرانسیسی ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ 16 جون کو سینیگال کے خلاف کھیلے گی۔ ورلڈ کپ سے قبل وارم اپ میچز، فرانس کی شمالی آئرلینڈ کو دوستانہ میچ میں 3-1 سے شکست۔ فیفا ورلڈ کپ کے جوش میں جرمن شائقین کا منفرد انداز۔ سپر فین نے ایسن کی گلی کو سینکڑوں پرچموں سے سجا دیا۔ 70 سالہ اخم کلیمک نے قومی ٹیم کی حمایت میں گلی کو رنگین کر دیا۔ گلی میں عالمی اور قومی پرچم آویزاں، ماضی کی کامیاب ٹیموں کی تصاویر بھی نمایاں۔ ہر بار سجاوٹ کا خاص موضوع، اس مرتبہ بیک ٹو دی روٹس منتخب کیا گیا۔
फुटबॉल के आलमी कप के शायकीन के लिए अनोखा इंतजाम। सेटल में मुनफरिद फैन जोन तैयार। अमेरिका में समंदर में तैरते फुटबॉल मैदान पर मैचेस दिखाने की तैयारी कर ली गई। समंदर किनारे बड़े तैरते प्लेटफॉर्म फुटबॉल के खुसूसी मरकज में तब्दील। छोटा फुटबॉल मैदान, देव कामत वीडियो स्क्रीन्स, तफरीही सहूलियात और बच्चों के लिए सरगर्मियां शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में। आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं हुमा मलिक। खेलों की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ माहम वारिस, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरों की तफसील जानिएगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। दुरुस्त, हर वक्त बर वक्त। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें कपास की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त, हर वक्त बर वक्त। खबरनामे के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान ऐवान सदर में मुलाकात हुई, जिसमें कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मईशत, आइंदा माली साल के बजट, गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, अमन अमान और कौमी अहमियत के उमूर पर गुफ्तगू की गई। सदर ममलकत ने वफाकी बजट में अवामी फलाह, सूबों के हुकूक और माशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर दिया। सदर ममलकत ने हिदायत की कि आइंदा बजट में शरह तरक्की और अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग करने की पूरी कोशिश की जाए। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर ममलकत को अपने हालिया दौरा ईरान और इलाकाई सिफारती रवाबित के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। इस्लामाबाद में बिजली की तकसीम कार कंपनियों के निजकारी के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने डिस्कोर्स के निजकारी के अमल की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की और कहा कि निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। वज़ीर आज़म को डिस्कोर्स के निजकारी के हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले फेज़ में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी की जाएगी। इस हवाले से मुल्क के बैनुल-अक़वामी अखबारात में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया जा चुका है। सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए रोड शो इस माह से मुनक्किद किए जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद में इजाफ़ा एक कमज़ोर और गैर मुस्तहकम जंगबंदी के ख़तरात और इसके नतीजे में पैदा होने वाले नाकाबिले बर्दाश्त असरात की वाज़ेह याद दहानी है। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि हम बरादर मुल्कों के साथ मिलकर तनाज़े के पुरअमन और सिफारती हल के लिए संजीदगी और अनथक मेहनत से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हतमी और मुनसिफाना मकसद के हुसूल का वक्त करीबान पहुँचा है। हम तमाम फ़रीक़ैन से खुलूस दिल से अपील करते हैं कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और अमन को एक और मौका दें। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइए तशद्दुद और तबाही के रास्ते के बजाय अमन और सिफारतकारी की राह पर गामज़न रहें, जिसकी कामयाबी के रोशन इम्कानात मौजूद हैं।
لبنان کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل روڈولف ہیکل نے GHQ میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات میں لبنانی کمانڈر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے بہترین کردار ادا کرنے پر پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر بھی بات کی گئی۔ پاکستان اور لبنان کے مسلح افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط اور تربیتی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لبنان کے ساتھ دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان نے لبنانی مسلح افواج کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کا اعادہ کیا۔ جنرل روڈولف نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور آپریشن مہارت کو سراہا۔ لبنانی آرمی چیف نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ دونوں ممالک کی عسکری قیادت نے فوجی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ مسلح افواج کے درمیان ادارہ جاتی اور روابط کو فروغ دینے پر بھی اتفاق ہوا۔ لبنان کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل روڈولف ہیکل کا GHQ راولپنڈی آمد پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے مہمان کمانڈر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں مشرق وسطیٰ میں امن معاہدے کے لیے مذاکرات آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ایک بہت اچھے معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ معاہدہ آئندہ 2 سے 3 روز میں طے پا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور ایران دونوں فوری جنگ بندی چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امن کے قیام کے لیے حتمی مذاکرات جاری ہیں، تاہم یہ عمل جہالت یا حماقت سے متاثر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حتمی معاہدہ ہونے تک ناکہ بندی برقرار رہے گی اور پوری شدت کے ساتھ نافذ رہے گی۔ امریکی صدر نے کہا کہ معاملات تیزی سے آگے بڑھنے چاہیے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کہتے ہیں تہران کی اولین ترجیح قومی سلامتی اور عوام کے امن و سکون کا تحفظ ہے۔ ایران اپنے قومی مفادات کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے بیان میں ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران پوری طاقت کے ساتھ قوم کے حقوق کا دفاع کرے گا اور کسی بھی قسم کی دھمکی کے سامنے پسپائی اختیار نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نہ تو میدان چھوڑے گا اور نہ ہی مذاکرات کی میز سے کنارہ کشی اختیار کی ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ملکی مفادات، قومی خود مختاری اور عوامی سلامتی کے تحفظ کے لیے تہران اپنی سفارتی اور دفاعی حکمت عملی پر بیک وقت عمل کر رہا ہے۔ ایرانی خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز نے اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائیاں روکنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کے مظلوم عوام کی حمایت میں اسرائیلی حکومت کو دردناک جواب دے دیا ہے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور اس کے حامیوں کو اس جواب سے سبق سیکھنا چاہیے، تاہم اگر جارحیت اور اشتعال انگیز کارروائیاں جاری رہیں تو پہلے سے زیادہ شدید اور تباہ کن اقدامات کیے جائیں گے۔ ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ ایرانی مسلح افواج نے مقبوضہ علاقوں میں اہم اور حساس اہداف کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی، جس کے نتیجے میں دشمن کو بھاری نقصان پہنچا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ ہر آزمائش پر پوری اترنے والی پاک چین دوستی وقت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں سی پیک کی تعمیر، پاک چین دوستی کے 75 سال اور گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری، ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا حالیہ دورہ چین دونوں ملکوں کی دوستی کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان صدر شی جن پنگ کے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کو آگے بڑھانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا۔ Pakistan and China share a bond that is to be cherished for all times to come. We have the distinct honor that our relationship as iron brothers is something that is very unique. On this joyous occasion, I would like to pay tribute to the leadership and the peoples of the both countries. This visit of the Prime Minister Shehbaz Sharif to China has taken this friendship to new heights. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری ایک گیم چینجر منصوبہ ہے۔ سی پیک فیز 2 کے لیے پوری طرح پرعزم اور پر امید ہیں۔ اسلام آباد میں سی پیک کی تعمیر، پاک چین دوستی کے 75 سال اور گلوبل گورننس اقدامات سے متعلق تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ 2026 پاکستان اور چین کی دوستی کا 75واں سال ہے۔ دنیا میں پاکستان چین دوستی جیسی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک پاکستان کی معیشت کے لیے انتہائی اہمیت اور خطے کی مشترکہ خوشحالی کا منصوبہ ہے۔ سی پیک اور اڑان پاکستان پروگرام میں گہری مطابقت ہے۔
پاکستان کا پہلا خلاباز بھی چین کے خلائی مشن کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ گلوبل گورننس اقدامات کی اہمیت آج پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ دنیا میں ہر ملک کی خود مختاری اور آزادی کے احترام کی اصول کی پاسداری ناگزیر ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کے بغیر استحکام ممکن نہیں۔ دنیا تجارت اور تعاون کا محور عام آدمی کی ترقی ہونی چاہیے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے میں آٹے اور گندم کے نرخوں میں استحکام کے لیے پاسکو سے گندم خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں گندم اور آٹے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور انہیں تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاسکو سے 1 ملین میٹرک ٹن گندم خریدی جائے گی اور عوام کے لیے سستا آٹا اور روٹی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے فلور ملوں کو گندم 3300 روپے فی من فراہم کی جائے گی۔ اجلاس میں پنجاب سے دوسرے صوبوں اور بالخصوص خیبر پختونخوا کو گندم کی فراہمی روکنے کے تحفظات پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعد پنجاب خیبر پختونخوا کو گندم کی فراہمی کا فرض ضرور ادا کرے گا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب کے راستے سندھ سے کسی صوبے کو گندم کی فراہمی روکنے پر پابندی میں کوئی حقیقت نہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں گندم کے سٹاک ڈکلیئر کرنے کا عمل جاری ہے اور مکمل ڈیٹا تیاری کے مراحل میں ہے۔ عوام کے لیے ایک اچھی خبر، بجلی 1 روپے 99 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی ہے۔ نیپرا نے بجلی سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی ملک بھر کے لیے سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی ہے۔ بجلی جنوری تا مارچ 2026 کے سماحی ایڈجسٹمنٹ میں سستی کی گئی۔ بجلی سستی کرنے کا اعلان جون سے اگست 2026 کے 3 ماہ کے لیے ہوگا۔ سماحی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک کے صارفین پر بھی ہوگا۔ بجلی صارفین کو 67 ارب 17 کروڑ 30 لاکھ روپے کا ریلیف ملے گا۔ خبر ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج سے، جہاں آج تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے اور 100 انڈیکس اس وقت 1550 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,70,520 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 2000 پوائنٹس کا اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد مارکیٹ 1,71,000 کی حد عبور کر گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر حملے بند کرنے پر اتفاق کیا ہے اور امریکہ ایران کے درمیان امن معاہدہ جلد ہونے کی خبروں کی وجہ سے مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان میں معاشی بہتری کے اقدامات سے عالمی اداروں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد دوبارہ بحال ہو گیا ہے۔ IMF کے مطابق بہتر معاشی اقدامات نے معیشت کو مستحکم اور اعتماد کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عالمی ادارہ موڈیز نے کہا ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے اور لمبے عرصے کی ترقی اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ فچ ریٹنگ کے مطابق پاکستان کا مالی نظام بہتر ہو رہا ہے اور مستقبل محفوظ اور مستحکم ہو رہا ہے۔ S&P گلوبل کا کہنا ہے کہ مالی نظام مضبوط ہو رہا ہے اور آمدنی بڑھ رہی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی پاکستان کی معاشی بہتری کی تعریف کی ہے اور اسے اچھا قدم قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی کمپنی ڈن اینڈ بریڈ اسٹریٹ کے سروے کے مطابق صارفین کا اعتماد 2022 کے بعد بلند ترین سطح پہ ہے۔ OICCI کے 73% ارکان نے پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے بہتر ملک قرار دیا ہے۔ پرائس واٹر ہاؤس نے سروے میں کاروباری رہنماؤں کا اعتماد 49% سے بڑھ کر 83% تک پہنچ گیا ہے۔ کاروبار میں اعتماد میں اضافہ ہوا، پچھلے 6 مہینوں میں یہ شرح دوگنا ہو کر 22% تک پہنچ گئی۔ عالمی اداروں کے اطراف اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں SIFC کے تعاون سے صحت کے شعبے میں بہت سے اقدامات کیے گئے، جس میں وفاقی کابینہ نے نیشنل ویکسین پالیسی منظور کی، جس سے ملک میں ویکسین بنانے اور عالمی معیار تک پہنچنے میں مدد ملی ہے۔ نیشنل بلڈ ٹرانسفیوژن پالیسی کے ذریعے خون محفوظ بنانے اور پلازما کی پیداوار بڑھانے کا نظام بہتر بنایا گیا ہے۔ عام استعمال کی ادویات کی قیمتوں میں نرمی کی گئی ہے، جس سے مارکیٹ میں ادویات کی دستیابی بہتر ہوئی ہے۔ پاکستان کو میڈیکل ٹورزم کا مرکز بنانے کا منصوبہ شروع ہوا تاکہ دوسرے ملکوں کے مریض بھی یہاں علاج کے لیے آئیں۔ جیب کی سینٹرل ڈرگ ٹیسٹنگ لیب کو WHO کی منظوری ملی، جس سے پاکستانی ادویات پر عالمی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ ہیلتھ ٹیک کے شعبے میں نئے سٹارٹ اپس، آن لائن علاج، ٹیلی میڈیسن اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ SIFC کے تعاون سے پاکستان ایسوسی ایشن آف پلاسٹک سرجنز کی 30ویں سالانہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان کے صحت کے شعبے کا منافع 2025 میں 78% اضافے سے 42.2 ارب روپے کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گیا ہے۔ SIFC کے اقدامات سے پاکستان کا صحت کا شعبہ ترقی کر کے ایک بہتر اور عالمی معیار کے مطابق ایک نظام بن چکا ہے۔
खबर देंगे आपको। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के आम इंतखाबात के तमाम हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया गया है। फॉर्म 47 के मुताबिक मुख्तलिफ हलकों के नताइज के बाद मजमूई पार्टी पोजीशन भी सामने आ गई है। इब्तदाई नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 10 नशस्तों के साथ सर फहरिस्त है। आज़ाद उम्मीदवार 7 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 6 नशस्तें हासिल की हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशस्त हासिल करने में कामयाब हुई है। GBA 1 से गिलगित से पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन 10,594 वोट लेकर कामयाब करार पाए। GBA 2 गिलगित से मुस्लिम लीग नून के हफीजुर रहमान 13,433 वोट हासिल करने में कामयाब हुए। GBA 3 गिलगित से आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास 7,877 वोट लेकर जीत गए। GBA 4 नगर से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर 7,654 वोट हासिल करने में कामयाब हुए। GBA 5 नगर से पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली मुराद 2705 वोट लेकर कामयाब हुए। GBA 6 हुंजा से आज़ाद उम्मीदवार नेकनाम करीम 6,390 वोट लेकर जीते। GBA 7 स्कर्दू से पीपल्स पार्टी के सैयद तौकीर महदी 4,320 वोटों के साथ कामयाब करार पाए। GBA 8 स्कर्दू से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मोहम्मद कासिम 10,658 वोट लेकर कामयाब हुए। GBA 9 स्कर्दू से पीपल्स पार्टी के फिदा मोहम्मद नाशाद 6,268 वोट लेकर कामयाब करार पाए। GBA 10 स्कर्दू से पीपल्स पार्टी के नासिर अली खान 6,582 वोटों से कामयाब हुए। GBA 11 खरवंज से पीपल्स पार्टी के इकबाल हसन 5,944 वोटों से कामयाब करार पाए। GBA 12 शिगर से पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम 12,944 वोट हासिल करके जीत गए। GBA 13 अस्तोर से मुस्लिम लीग नून के फरमान अली 7,252 वोट लेकर कामयाब करार पाए। GBA 14 अस्तोर से मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद फारूक 7,058 वोट लेकर जीत गए। GBA 15 द्यामर से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिलपजीर 5,145 वोट लेकर कामयाब हुए। GBA 16 द्यामर से आज़ाद उम्मीदवार इमाम मलिक 6,320 वोट लेकर जीत गए। GBA 17 द्यामर से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम 7,722 वोट लेकर कामयाब करार पाए। GBA 18 द्यामर से मुस्लिम लीग नून के किफ़ायतुर रहमान 5,521 वोट लेकर कामयाब हुए। GBA 19 गिजर से पीपल्स पार्टी के सैयद जलाल अली शाह 9,303 वोट लेकर कामयाब हुए। GBA 20 गिजर से मुस्लिम लीग नून के अब्दुल जहान 6,917 वोट लेकर जीत गए। GBA 21 गिजर से आज़ाद उम्मीदवार अमन अली 9,938 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए। GBA 22 खांचे से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद इब्राहिम सन्नाई 10,136 वोट लेकर कामयाब हुए। GBA 23 कांचे से आज़ाद उम्मीदवार हाजी अनवर अली 12,117 वोट लेकर जीत गए। GBA 24 कांचे से आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर असद शफीक 7,164 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए। स्कर्दू हल्का नंबर 2 बेज़ाब्तगियों की शिकायत पर और चंदा समेत 10 पोलिंग स्टेशनों पर 15 जून को दोबारा इंतखाबात होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहकाम जारी कर दिए। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज हफीजुर रहमान कहते हैं कि इंतखाबात में कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। गिलगित में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने इलाके में भरपूर अंदाज में इंतखाबात में हिस्सा लिया और 22 हलकों में पार्टी टिकट जारी किए। हाफिज हफीजुर रहमान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद खुशाइंद है, जबकि सरकारी नताइज के ऐलान के बाद पार्टी की पोजीशन मजीद वाज़ेह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपने इक़दाम जारी रखेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नज़ीर मलिक की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में तेज़ी से मकबूल और मजबूत हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान के बाद पंजाब में भी पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने अदवार हुकूमत में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में नुमाया इजाफा किया और आवाम पर गैर ज़रूरी टैक्सों का बोझ नहीं डाला। गवर्नर पंजाब का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हालिया इंतखाबात में अपनी सियासी सलाहियतों का लोहा मनवाया, जबकि आसिफा भुट्टो जरदारी ने पार्टी का पैगाम मौसर अंदाज में आवाम तक पहुँचाया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा और कारकुन पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सरदार सलीम हैदर खान ने कश्मीर मसले के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी कानून की बालादस्ती और जमहूरियत के फ़रोग़ पर यकीन रखती है, जबकि वकला बरादरी ने हमेशा जमहूरियत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया है। उधर आज़ाद कश्मीर में कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की दहशतगर्दाना सोच और भारतीय बयानिया बुरी तरह से बेनकाब हो गया है। रावलाकोट में मुश्तिल मुसल्लह शरपसंदों ने मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाई और अमलाक को नुकसान पहुँचाया। एहतजाज की आड़ में कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर भी फायरिंग की गई। रावलाकोट में शरपसंद अनासर को मुंतशिर करके अमन व अमान बहाल कर दिया गया है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। रावलाकोट में कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज की आड़ में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर किए गए हमलों ने उनके अज़ाइम को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। आज़ाद कश्मीर पुलिस के तर्जमान के मुताबिक कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अनासर ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर फायरिंग की और CMH रावलाकोट का मुहासरा किया, जिससे मामूल की तिब्बी खिदमात शदीद मुतासर हुई।
कलअदम तंजीम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बलवाइयों ने रावला कोर्ट में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत सीधी गोलियां चलाईं। वीडियो में पुरतशद्दद हमले और शहीद पुलिस एहलकार की लाश की बेहुरमती करते हुए देखा जा सकता है। इस गिनौने अमन में कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मकरू और दहशत गर्दाना चेहरा भी बेनकाब हो गया है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिज कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हक में बढ़ चढ़कर एलामिया भी जारी कर चुका है, जबकि बैरून मुल्क बैठा पाकिस्तान मुखालिफ सोशल मीडिया भी फेक न्यूज और AI मवाद के जरिए गुमराह कुन प्रोपेगेंडा में मसरूफ है। कमिश्नर मुजफ्फराबाद और IG आजाद कश्मीर पुलिस ने मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। IG पुलिस ने पुलिस एहलकारों और अवाम से गुफ्तगू करते हुए सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया और अवाम के जानो माल के तहफ्फुज और क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की कोशिशों को सराहा। उधर पाकिस्तानी निजात रुकने बरतानवी पार्लियामेंट अफजल खान ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दद मुजाहिरों पर तशवीश का इजहार करते हुए शदीद अल्फाज में मुजम्मत की। पाकिस्तानी निजात रुकने बरतानवी पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा कि कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दद एहतजाज से कश्मीर काज को शदीद नुकसान पहुंचता है। कश्मीरी अवाम से अपील है कि वो कानून के दायरे के अंदर रहकर काम करें और अपनी जद्दोजहद जारी रखें। दूसरी जानिब आजाद कश्मीर के अवाम ने नाम नेहाद एहतजाजी काल को यकसर मुस्तरद कर दिया। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मामूलाते जिंदगी रवा दवा है। मुजफ्फराबाद में तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी हैं। रावला कोर्ट में भी शर्त पसंद अनासिर को मुंतशिर करके अमन व अमान बहाल कर दिया गया है। रावला कोर्ट में भी तालीमी इदारे, कारोबारी सरगर्मियां और मामूल के मुताबिक जारी हैं। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर को आपस में मिलाने वाला अहम कोहाला पुल ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल है। आजाद कश्मीर की दीगर इजला की तरह कोहाला के अवाम ने भी नाम नहाद एहतजाजी काल को यकसर मुस्तरद कर दिया है। कोहाला में भी तमाम छोटी बड़ी मार्केटें और तजारती मराकज खुले हैं। रावला कोर्ट में कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दद हमलों में शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा सिविल लाइन्स रावला कोर्ट में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर, IG आजाद कश्मीर पुलिस, आला सिविल और अस्करी हुकाम, समाजी और सियासी रहनुमा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने शोधा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की। IG आजाद कश्मीर पुलिस का कहना था कि पुरतशद्दद हमलों में आजाद कश्मीर पुलिस के 3 एहलकार शहीद और सिक्योरिटी फोर्सेस के 42 एहलकार जख्मी हैं। इससे बढ़कर दहशत गर्दी और क्या होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशा वराना तर्ज अमल से अमन व अमान को बरकरार रखा और शहरियों ने कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज को मुस्तरद किया। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले चंद दिनों तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़का मकसूद से। जी अज़का, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज सुबह से शदीद गर्मी और मौसम खुश्क है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बेशतर अजला में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा रहने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक 8 से 12 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद गर्मी की लहर का खदशा है। रात के वक्त भी मौसम मामूल से ज्यादा गर्म रहने की तवक्के है। गर्मी की शिद्दत के बायस गर्द आलूद हवाओं और तूफान का खतरा भी मौजूद है। इंतजामिया ने शहरियों से गुजारिश की है कि शहरी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बराह रास्त धूप से बचें और ज़्यादा पानी पिएं। हीट वेव से बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्ग शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। धूप में गैर ज़रूरी सरगर्मियों से गुरेज और हाइड्रेट रहने की भी ताकीद की गई है और काश्तकारों को हिदायत की गई है कि वो फसलों और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी इक़दामात करें। इंतज़ामिया ने रेस्क्यू 1112 को हिदायत की है कि वो हीट स्ट्रोक और पानी की कमी से मुतासरा अफराद की मदद के लिए अलर्ट रहें। जी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, सिंध में गर्मी अपना असर दिखाने लगी और पारा चढ़ने लगा। महकमा मौसमियात ने मज़ीद गर्मी की पेशगोई कर दी है। हमारे नुमाइंदा नौरीन आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी नौरीन। जी, कराची समेत सिंध भर में इस वक्त गर्मी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद गर्मी की पेशगोई कर दी है। आज से 12 जून तक सिंध भर में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है और पारा जो है वो मामूल से
4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा रह सकता है। कराची में इन दिनों में दर्जा हरारत 40 से 42 सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 72% होने की वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा सकती है। इस वक्त जनूब मगरिब से 15 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और महकमा मौसमियात ने ये भी पेशगोई की है कि इन दिनों में रात के औकात में भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। PDMA की जानिब से हीट वेव अलर्ट भी जारी किया गया है। सिंध के बेशतर अजला में भी गर्मी शदीद पड़ने का इम्कान है और सक्खर, लाड़काना, दादू समेत सिंध के बलाई अजला हैं और वस्ती अजला हैं, उनमें दर्जा हरारत 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड और कहीं 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाने का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को हिदायत की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर दिन के औकात में घरों से बाहर ना निकलें, ठंडे पानी और मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, बच्चों, बूढ़े और मरीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। जी बहुत शुक्रिया। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी अजला में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर। मजीद खबरें शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। और दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुतालिक बरतानिया में मुकीम तारकीन वतन की गैर ज़रूरी बयानात को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा कि ये तारकीन वतन पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें और अपने मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बाज़ बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के गैर ज़रूरी बयानात का भी नोटिस लेते हुए कहा कि ये बयानात बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के इस मसले के तारीख़ी पस मंज़र से अदम वाक़फियत के अक्कास हैं। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान खुद मुख्तार और जमहूरी रियासत है। पाकिस्तान दीगर मुल्कों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान दूसरों से भी उसी तर्ज अमल की तवक्को करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कलअदम तंजीमों की हिमायत करने वालों को इससे बाज रहने की तलकीन करे। बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएंगे, मोदी हुकूमत की नाअहली और भारतीय फ़ौज की मौजूदगी के बायस मणिपुर में हालात हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे ने मणिपुर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के मजालिम को बेनकाब करते हुए कहा है कि मणिपुर में भारतीय फ़ौज की नई चौकी के खिलाफ एहतजाज के खिलाफ आसाम राइफल्स की फायरिंग से खवातीन समेत 4 मुजाहिरीन जख्मी हो गए। आसाम राइफल्स की इस पुरतशद्दुद कार्रवाई के बाद जिला ओक्रवोल में हालात मजीद ख़राब हो गए हैं। मकामी अफराद के मुताबिक आसाम राइफल्स ने इंतजामिया को एतमाद में लिए बगैर नई चौकी कायम करने की कोशिश की। मुजाहरे में शरीक अफराद ने आसाम राइफल्स की चौकी को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया है। माहिरीन के मुताबिक हिंदुस्तानी फ़ौज अपने मज़मूम मफादात की खातिर आम शहरियों के जान माल को निशाना बनाने वाली दहशतगर्द तंजीम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र पूरे GB में इस दफ़ा का जो 2026 का जो इलेक्शन हुआ गिलगिस्तान असम्बली का, ये पुरअमन और एक मिसाली इलेक्शन हुआ। तो इसमें मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने बड़ा पुरअमन तरीके से इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो इनमें तकरीबन अभी तक 24 हल्के हैं, इनके तकरीबन फार्म 47 सबका बन गया है।
اب इसमें से कोई 5 हलके ऐसे हैं जिनमें री पोलिंग के लिए दरख्वास्तें आई थी और वो मुतल्लिका DRO साहिबान ने रिकमेंड किया था। उनके रिकमेंडेशन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उन पर री पोलिंग का मैंने शेड्यूल दिया है 15 जून को री पोलिंग होगा उन स्टेशनों में। ये है GBA 8 स्कार्दो 2 और GBA 13 अस्तोर 1, उसमें एक स्टेशन है जयपुर का और ऊपर उसके कोई 10 पोलिंग स्टेशन है स्कार्दो के और GBA 15 दियामर 1 इसके एक पोलिंग स्टेशन है और GBA 16 दियामर 2 इसके 3 पोलिंग स्टेशन है। GBA 17 दियामर 3 इसके 11 पोलिंग स्टेशन है और दूसरा जो है 18 इसमें रिकॉर्डिंग का वो किया है। बस ये टोटल ये बाकी रिज़ल्ट कंप्लीट है। तो इसमें कंसोलिडेशन अभी हो रही है, उसके बाद फिर फार्म 48 बनेगा जो पोस्टल बैलेट पेपरों का बहुत सारे से उसमें अभी नहीं हुआ कंसोलिडेट। एक कंसोलिडेशन के बाद ये फिर फार्म 49 में वो मेरे पास रिज़ल्ट भेजेंगे तो ये फिर सेक्शन 98 के तहत मैं इसको नोटिफाई करूँगा। सेक्शन 98 इलेक्शन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि पोल डे से 14 डेज 14 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन करना है। PTV का टीम का मैं बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने इस पूरे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में बेहतरीन कवरेज किया, 24 हल्कों में किया और लोगों को बर वक्त खबरें पहुँचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र पूरे GB में इस दफ़ा का जो 2026 का जो इलेक्शन हुआ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का, ये पुरअमन और एक मिसाली इलेक्शन हुआ। तो इसमें मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने बड़ा पुरअमन तरीके से इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो इनमें तकरीबन अभी तक 24 हल्के हैं, इनके तकरीबन फार्म 47 सबका बन गया है। अभी इसमें से कोई 5 हल्के ऐसे हैं जिनमें री पोलिंग के लिए दरख्वास्तें आई थी और वो मुतल्लिका DRO साहिबान ने रिकमेंड किया था। उनके रिकमेंडेशन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उन पर री पोलिंग का मैंने शेड्यूल दिया है 15 जून को री पोलिंग होगा उन स्टेशनों में। ये है GBA 8 स्कार्दो 2 और GBA 13 अस्तोर 1, उसमें एक स्टेशन है जयपुर का और ऊपर उसके कोई 10 पोलिंग स्टेशन है स्कार्दो के और GBA 15 दियामर 1 इसके एक पोलिंग स्टेशन है और GBA 16 दियामर 2 इसके 3 पोलिंग स्टेशन है। GBA 17 दियामर 3 इसके 11 पोलिंग स्टेशन है और दूसरा जो है 18 इसमें रिकॉर्डिंग का वो किया है। बस ये टोटल ये बाकी रिज़ल्ट कंप्लीट है। तो इसमें कंसोलिडेशन अभी हो रही है, उसके बाद फिर फार्म 48 बनेगा जो पोस्टल बैलेट पेपरों का बहुत सारे से उसमें अभी नहीं हुआ कंसोलिडेट। एक कंसोलिडेशन के बाद ये फिर फार्म 49 में वो मेरे पास रिज़ल्ट भेजेंगे तो ये फिर सेक्शन 98 के तहत मैं इसको नोटिफाई करूँगा। सेक्शन 98 इलेक्शन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि पोल डे से 14 डेज 14 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन करना है। PTV का टीम का मैं बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने इस पूरे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में बेहतरीन कवरेज किया, 24 हल्कों में किया और लोगों को बर वक्त खबरें पहुँचाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खबर है भारत से, जहां भारतीय काकरोच जनता पार्टी ने मोदी को हिंदू मुस्लिम कार्ड मजीद इस्तेमाल न करने की वार्निंग दे दी है। भारतीय जरीदा हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक काकरोच जनता पार्टी ने गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत की सियासत को हिंदू मुस्लिम एजेंडे तक महदूद करार देते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत का हिंदू मुस्लिम एजेंडा भारतीय नौजवानों की बेरोजगारी जैसे अहम मसाइल को हल नहीं कर सकता। CJP के मुताबिक हिंदू मुस्लिम बयानियों को ख़त्म करा के मोदी हुकूमत की तरजीहात बदलने का वक्त आ गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हम भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े के बाद तालीमी निज़ाम में तब्दीली और रोज़गार के लिए एजेंडा भी तैयार करेंगे।
عالمی ماہرین کے مطابق مودی بھارت کی نوجوان نسل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ RSS اور بھارتی میڈیا نے بھی نوجوانوں کے مطالبات کو ہندو مسلم بیانیے کا رنگ دینے کی ناکام کوشش کی ہے۔ بھارت میں جین زی تحریک میں نوجوانوں کے غصے نے مودی کے سیاسی نظام کو دنیا بھر کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں، یورپی اراکین پارلیمنٹ اور افغان شہریوں کی طالبان وفد کے ممکنہ دورہ برسلز کی مخالفت۔ افغان جریدہ افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق مظاہرین کا کہنا تھا کہ پچھلے 5 سالوں کے دوران طالبان نے افغانستان کو خواتین اور لڑکیوں کے لیے ایک بڑے قید خانے میں تبدیل کر دیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی پالیسیاں خواتین اور لڑکیوں کی عزت، حفاظت اور مستقبل کے لیے مسلسل خطرہ ہیں۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ طالبان کو یورپی اداروں میں مدعو کرنا متاثر افراد کی توہین اور افغان خواتین کو مشکلات کو نظر انداز کرنے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کا یورپی پارلیمنٹ میں کوئی جگہ نہیں، بلکہ انہیں بین الاقوامی عدالتوں میں انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ یورپی اراکین پارلیمنٹ اور 82 زائد عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں طالبان وفد کے دورہ برسلز پر پہلے ہی تشویش کا اظہار کر چکی ہیں۔ ماہرین کے مطابق افغانستان میں بھی زمینی حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور طالبان رجیم کے خلاف عوامی مزاحمت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ افغان طالبان رجیم میں خواتین پر مظالم کا نیا سلسلہ کیا ہوا ہے، جس میں انہیں سیاسی معاشرتی زندگی سے نکالنے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی جانب سے نام نہاد ڈریس کوڈ کی آڑ میں ہرات سمیت متعدد شہروں میں خواتین کی جبری گرفتاریاں جاری ہیں۔ طالبان رجیم کے انتہا پسندانہ اقدامات پر اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے سخت رد عمل دیتے ہوئے خواتین مخالف پالیسیوں پر تنقید کی ہے۔ اقوام متحدہ کے افغان معاون مشن یوناما نے افغان طالبان کی حالیہ کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہرات میں لباس کے ضوابط کی آڑ میں خواتین کی گرفتاریاں اور حراست میں لیا جانا تشویشناک ہے۔ افغان طالبان رجیم شہریوں کی نقل و حرکت کی آزادی اور مرد و خواتین کی قانونی برابری یقینی بنائے۔ انسانی حقوق کی تنظیم رواداری نے افغان طالبان رجیم کے اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو بغیر کسی قانونی بنیاد یا عدالتی کارروائی کی سزا دینا انسانی حقوق کی واضح خلاف ورزی ہے۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سرگرم تنظیم پرپل سیٹرڈیز موومنٹ کے مطابق ہرات میں خواتین کی گرفتاریاں انسانی وقار اور حق کے انتخابی لباس کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق افغان طالبان رجیم خواتین کی بنیادی حقوق ختم کر کے اور انسانی پامالیوں کے ذریعے اقتدار پر قابض ہے۔ چینی صدر کا شمالی کوریا کا دورہ۔ چینی صدر شی جن پنگ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان پیونگ یانگ میں اہم ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ چینی میڈیا کے مطابق شی جن پنگ نے کہا کہ عالمی حالات میں تبدیلیوں کے باوجود چین شمالی کوریا کے ساتھ اپنی روایتی دوستی، باہمی مفادات کے تحفظ اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے عزم پر قائم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ترکی کے ہم منصب خاقان فیدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی موجودہ صورتحال اور بڑھتی ہوئی کشیدگی، ایران امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے قطری اور فرانسیسی ہم منصبوں سے الگ الگ ٹیلی فونک گفتگو کی۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے لبنان کے محاذ پر اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیوں کے حوالے سے ایران کے موقف پر بات کی۔ بقیہ خبریں اس بریک کے بعد۔ بھائی وہ اس والے کاؤنٹر پہ جائیے۔ سنے میم وہ کاؤنٹر نمبر 4۔ लंच ब्रेक के बाद आना है। کیا ہوا تھک گئے تو کھڑکیوں کے چکر چھوڑو اور FBR نادرا ٹریفک چالان گاڑی کا ٹوکن یا پاسپورٹ فی جیسی تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا۔ दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی سے وزیراعظم کے معاون خصوصی فہد ہارون نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں حکومت کے ڈیجیٹل پاکستان ویژن اور عوامی خدمات کو مؤثر بنانے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کے عمل پر تفصیلی بات ہوئی۔ گورنر سندھ اور فہد ہارون نے حکومت کی ڈیجیٹلائزیشن پالیسی اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے مشترکہ تعاون کے عزم کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ نے نوجوانوں کو جدید علوم اور ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के मुआविन ख़ुसूसी बराए AI और ख़ुसूसी इक़दामात अली डार से लाहौर में स्पेन के सिफारती वफ़द ने अहम मुलाकात की, जिसमें सयाहत, ज़राअत और जदीद टेक्नोलॉजी में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। स्पेन के वफ़द में इकनॉमिक एंड कमर्शल काउंसलर क्रिस्टियन गर्मा, एजाज़ी काउंसलर बराए पंजाब जलालुल सलाहुद्दीन और इकनॉमिक एंड कमर्शल अताशी क्रिस्टालिनो वफ़द में शामिल थे। इस मौके पर मुशीर बराए AI अली डार ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक आलमी शराकत दारियों को नई जहत दी जा रही है। सुबह पंजाब स्पेन के सयाहत के कामयाब मॉडल से भरपूर इस्तेफादा करेगा। और वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल एंड फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन सलमा भट्ट ने मंडी बहाउद्दीन में सब्ज़ी, फ्रूट और गल्ला मंडियों का दौरा किया। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के हमरा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और प्राइस कंट्रोल के लिए पैरा फोर्स की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट ने इस मौके पर कहा कि मंडी बहाउद्दीन में नई मार्केट कायम की जा रही है, जो तेज़ी से तकमील के मराहिल में है। नई मंडी के क़याम से ज़िला मंडी बहाउद्दीन में अशाए खुरोनोश की तरसील में इजाफा होगा और मकामी ताजरों को कारोबार के बेहतर मौक़े दस्तयाब होंगे।